Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin wagati in na ko aw sɔgɔlen don ouverture média la an ka plateforme bɛɛ sanfɛ bɔlɔlɔsiraw bɛɛ ka chaîne YouTube ni page Facebook fo ka taa bila Instagram siraw ani ka bila WhatsApp siraw la an bɛ an kanubagaw fo ka bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn ani ka jamanadenw fo aw minnu sigin bɛ k'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nazara jamanaw la aw minnu fana bɛ k'an lajɛ Kayiba Jabate fo ka taa bila Kulikoro maraw Sikaso maraw la an bɛ jamanaden bɛɛ fo Segu Sikɔrɔ ani Balazando Mopti ani Tɔnbukutu ni Gao ni Kidal Menaka Tawudeni an ka foli bɛ se jamanaden bɛɛ ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka yira aw la k'a fɔ a ka jɛmukan daminɛna rapidement an bɛna se ka jɛmukan in titi aw ye joona joona sabula sujet damadɔ minnu b'an bolo an bɛna olu walawala aw ye rapidement maliyɛnw walasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko taabolo la an bɛ arabadonya la bi juin kalo o tile 16 o ye bi ye san 2021 an bɛ o la bi a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager diɲɛ don o don n'a kunnafoni don o don an bɛ kunnafoni kuraw mɛn donc k'a yira aw la k'a fɔ aw balimakɛ n'aw denkɛ don donc an bɛ aw bisimila kosɛbɛ k'a fɔ aw ye an bɛna baaraw sabati nin waati in na Cɔrɔnɔ Décrypte jɛmukan kɔnɔ maliyɛnw bi Cɔrɔnɔ Décrypte kɔnɔ an kɛn bɛ ka sujet mangani fila ta sujet mangani fila minnu bɛ yen ni an bɛna ɲɛfɔli k'a la rapidement walasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ yanni sinijɛ sabula kunnafoniw ka ca an bolo nka an bɛ k'u tɛntɛn kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an bɛna kuma an balimamuso ka maliyɛnw ni o ye Jaba Sɔra ye Jaba Sɔra ko a libéré la bi a yɛrɛ bɔra ka kunnafoniw ye an y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ minɛni waati an kumana kan a ka kan n'a bilala fana an ka kɔrɔfɔ fɔ a kan ko kɛra cogo min na an ka se ka o walawala aw ye donc an da bɛna maga Jaba Sɔra ka bilali la ko mun kɛra an da bɛna o ɲɛfɔ aw ye rapidement walasa an kanubaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la bamanankan na sabula an y'a bila ka affiche kɛ ka sɛbɛn nanzarakan de la donc an b'a walawala bamanankan na mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an da bɛna se mun wɛrɛ ma maliyɛnw an balimamuso minnu ni ale sigilen filɛ Kinibolo yan fan fɛ a tɔgɔ de ko Umu Kamara nin balimamuso in a y'an wele ani kasi de y'an wele ani jigitigɛ de y'an wele ko dɔ y'a sɔrɔ a yɛrɛ terimuso dɔ fɛ a dɔnbaga dɔ fɛ ko mun bɛ yen nɔ ko a kɛra a bolo masiba ye maliyɛnw Umu a yɛrɛ da bɛna don a ko la ka walawala aw ye kosɛbɛ histoire mun don a bɛ maa siran jɛnatigɛ ɲɛ a bɛ maa siran biteriya ɲɛ a bɛ maa siran danaya ɲɛ i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula Umu ko k'a terimuso in k'a y'a ka 6,000,000 a y'o de suɲɛ a siso kɔnɔ a kɛlen ni sanjɛ nin y'a dɔgɔkun kelen ye mun y'a suɲɛ ni a ko k'o y'a terimuso ye k'a tɔgɔ de ko Mariam Tarawele an bɛ ka tigɛ ɲini ka Tarawele lakaw fɛ an da bɛna tila ka se ko ninnu ma kosɛbɛ ka yira k'a fɔ Mariam ko a y'a ka sanu suɲɛ a da bɛna s'a ma wulikajɔ minnu kɛra a ye ko bɛɛ kɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ka wariko la a n'a ka sanuko la fo bi n bɛna kuma tɛnku a la a ka folikan bila an da bɛna don a la rapidement an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage walasa an ka se k'an balimamuso in ka kɔrɔfɔw mɛn a b'i kalan di maa ma a b'i labɔ fɛn caman kalama somɔgɔw bɛ di i bɛ maliyɛnw fo rapidement yanni an ka don ɲininkali kɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo i b'i kan kɔrɔta Salam alaikum ne baden caman n'a muso ma ne tɔgɔ Umu Kamara e tɔgɔ Umu Kamara d'accord a bɔlen b'a fɛ kuma ka gɛlɛn i ma micro la yɔrɔ i siɲɛ fɔlɔ ye k'i sigi caméra ɲɛma d'accord ok an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ parce que kuma ma nɔgɔn nka komi ne bɛ se kuma na dɔɔni n b'i dege dɔɔni kɛ o tɛ n'a ma k'i ma baasi o tɛ d'accord donc an bɛ don babu kɔnɔ rapidement nin waati in na maliyɛnw an y'a fɔ cogo min na an bɛ ouverture média la yan a y'a partager an b'an ka sponsor officiel fo fɔlɔ ni o ye double sɛbɛnni ye an bɛ double sɛbɛnni minbaw ani a feerebagaw fo ka u bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn double sɛbɛnni an y'o de fɔ u na bɛ ni a dɔwɛrɛ tuguni mun d'aw bɛ jabɛtitɔw kama donc ale ye boisson ye jɛmalama ye donc an b'a fɔ double sɛbɛnni minbaw a n'a feerebagaw ye hali bi ala ka boisson in kɛ sanbalaɲɔ ye an bɛ don sujet kɔnɔ folikan kɔfɛ tan belebeleba t'an bolo bi maliyɛnw an b'a daminɛ Jaba Sɔra la rapidement a b'a kalama k'a fɔ Jaba Sɔra kun minɛna nin y'a waati damadɔ ye dɔgɔkun damadɔ ma d'a la n'a ye kalo kelen sɔrɔ coyi Jaba Sɔra ka minɛni maliyɛnw Jaba Sɔra ye maa dɔnni an ka jamana kɔnɔ tɔgɔtigi don a bɛ réseaux sociaux kan a ko ka di maaw ye Mali kɔnɔ surtout an balimamuso Jaba Sɔra entrepreneur don u y'a fɔ cogo min na maaba don a b'a kalama ni maaba minɛna ani maa tɔw ka minɛni tɛ kɛ kelen ye maaba mana minɛ a kɛra politique maa ye o a kɛra entrepreneur ye o a kɛra maa o maa ye i ka minɛniw tɛ se ka dogo walima ni ko y'i sɔrɔ a tɛ se ka dogo sabula mankanba bɛ maa minnu kɔ tɔgɔtigiw olu ka ko ma nɔgɔn hali u ka ko fitinin ni maaw bɔra a kalama surtout an kunnafonidilaw a bɛ kɛ ka dugu minɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka mun de y'a sɔrɔ Jaba Sɔra ka minɛni a yɛrɛ bɔra k'a ye waati min na communicatif tribunal procureur a ye weleli bila a ma
abora ka ko taabolo ye anda sera ama a waati minɛ ni waati ko in sɔrɔla nɛni fɛ réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔ ye procureur ale tɔgɔ de ko Idrissa Touré communicateur procureur don a yɛrɛ hakili b'a la a ye wulikajɔ caman kɛ a bɛ waati caman bɔ ko maa minnu bɛ yen ni a y'a ye k'a fɔ ko dɔ kɛra réseaux sociaux kan ko mun bɛ yen k'a ma ɲɛ k'ale b'a occuper o dossier la a bɛ wulikajɔ sabati n'a taabolo ma ɲɛ ko mun ni ko minnu kan ka kɛ ale bɛ o cari o sababu kɔnɔ maliyɛnw Idrissa a ye an ka maa tɔgɔtigi caman minɛ kɔsannin na a yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ ye dɔnkilidalaw b'a la tɔgɔtigiw nasugu bɛɛ b'a la kunnafonidilaw b'a la fo ka se Jaba Sura yɛrɛ ma ale yɛrɛ mun ye entrepreneur a fana dɔnnen don réseaux sociaux kan nka ale ta sɔrɔla nɛni fɛ a waati la Jaba Sura yɛrɛ kanubaw caman dimina caman fana y'a faamuya kuma in kɔni a kɔni kɛra ka diɲɛ minɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la nka an nana ye k'a fɔ maliyɛnw dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ sabula Jaba kun taara an y'a fɔ cogo min na a daminɛ ni o ye 5e arrondissement ye mun filɛ Lafiyabugu a yɛrɛ balimamusow bɔra ka kɔrɔfɔ in ka se k'a walawala ko in kɛra cogo min na a balimamusow ni o ye Musu Sura ani ka fara dɔgɔmuso wɛrɛ kan olu bɔra ka fɛn caman fɔ a kan ka ɲɛfɔli kɛ a kanubaw n'a balimaw ye nka an nana ye k'a fɔ maa caman kɔni ko dabali banna ko in dabolo fɛ nka Idrissa Touré ko k'ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri de ye mun b'a to ko ninnu bɛ se ka dabila cogo min na nɛniw bɛ se ka dabila kuma caman bɛ se ka dabila cogo min na réseaux sociaux kan ka réseaux sociaux dilan k'a ɲɛ k'a nettoyer ka kangaji bɔ a kan ka parfum fiyɛ fiyɛ a kan mun b'a to maaw ka se k'u hakili to u dalakanw na an'u ka ko kɛtaw la bɔlɔlɔ kan o de hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Jaba Sura kɔni ka taali ye maa caman dabali ba sabula tɔgɔtigi don wa nafolo b'a kun ko jaja Idrissa Touré tɔgɔtigiya t'ale ta la ko nafolotigiya t'a ta la sinon waati dɔw tɛmɛna la Mali kɔnɔ yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ n'i ye tɔgɔtigi nafolotigi ye ka ban i bɛ taa tribunal la wa i bɛ sigi o cogoya la ka n'i ka denbaya la nka i ni Idrissa ɲɛ mana kɛ fila ye a ma nɔgɔn dɛ o k'a sɔrɔ k'i ka preuve b'i bolo kow b'i bolo minnu bɛ se k'ale lafaamuya ko n'o tɛ yen nɔ dɔrɔn a ka ca Ala fɛ ko naani ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yen k'o de nana kɛ nin cogoya la o hukumu kɔnɔ an nana ye dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ Jaba Sura nana bila mun de kɛra a nana bila maliyɛnw an ka ɲɛɲiniw n'an ka ko ɲɛdɔnw la an y'a mɛn k'a fɔ Jaba Sura kɔni ye a kɛtigɛ ɲini kɛ mun ye communicateur tribunal kɔnɔna ye a kɛtigɛ ɲini a y'a kɛ ka ɲɛsin procureur ɲɛma ani jugew ka se ka a kɛtigɛ ɲini kɛ k'a fɔ ko mun n'a y'a sɔrɔ a bɛ yafa deli sariya dɔnbaw fɛ ani sariya tigɛbaw fɛ olu de bɛ sariya dɔn k'a yira k'a fɔ maa de sɔrɔla mun fana bɛ yen ko o fana bɔlɔlɔ kelen ka o de ye a lajɛ ka se ka faux compte dɔ créer k'ale nɛni k'ale fana ye o tigi de jaabi a yɛrɛ ka fɔta la o b'a yira k'a fɔ maa dɔ de ale nɛni maa mun bɛ yen k'a tigi ma dɔn ale fana y'a ta sara o tigi la ko in nana cari nin cogoya la donc ale kɔni bɛ a kɛtigɛ ɲini kɛ mun ye sariya tigɛbaw ye procureur Idrissa Touré ka yafa deli fɛ ko in kɔni a tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan o hukumu kɔnɔ k'a fana ka mun ye a ka avocat ye avocat kɔrɔ maa minnu bɛ a ka hakɛw défend k'a ka hakɛw ɲini a ye justice kɔnɔ ni o ye sariya tigɛyɔrɔ ye olu fana ye wulikajɔ sabati ka sɛbɛnni fana kɛ mun ye a kɛtigɛ ɲini ye k'o sɛbɛn bolonɔ la ka se k'o di sariya tigɛbaw ma communicateur tribunal la ko in nana cɛ nin cogoya la maliyɛnw o hukumu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Jaba Sura a bɛ liberté provisoire la fɔlɔ a bilalen don nin waatini kunkurun in kɔnɔ fɔlɔ sabula danaya sinsera faamuyaliw sɔrɔla ko la nka yanni a ka jugement dɔ cɛ jugement mun n'a date fɔra k'a fɔ ko o ye le 31 août 2021 kalo kura nata in ni ma fili dɛ parce que an bɛ mois de juin la a tɔ tora kalo fila juin juillet août o tɛ wa n'i bɔra juin la i bɛ taa juillet la sa o tɛ a ko ɲini kana ɲaamɛ ne yɛrɛ ma août de don a tɔ tora kalo fila ye hali bi kalo fila o kalo filanan mun bɛ ka na o laban ko jugement bɛ kɛ o don inshallah ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ ko foli kɔni bɛ lase a ka avocat ma a ka avocat ŋana dɔ bɛ yen ni o ye maître Nadia Tali ye ale donnen don ale de tun ye Mama Sita ka avocat ye o fana tun bɛ ko in kɔnɔ donc k'a yira k'a fɔ nin baara in de kɔni kɛra Jaba Sura b'a ka denbaya la an yɛrɛ bɔra ka jaw ye a n'a denmuso nisɔndiya mɛn kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn ye u y'u bari ɲɔgɔn na f'o bɛ kasi a kɛra maɲumantɔ ko dan ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan jugement don hali bi ala k'a ko tɔ ɲɛ ala ka faamuyali sɔrɔ a la an hakili la nin ko in dabɔkun ye mun ye procureur Idrissa fɛ a ko k'ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a fɔ a y'a kumakanw fɔ a interview fɔ réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔ ye ko mun b'a to jogo bɛ se ka ɲɛ réseaux sociaux kan ko bɔlɔlɔ dabɔlen don kunnafoni di yɔrɔw kama maaw ka baarakɛyɔrɔw kama an bɛ diɲɛ tile mun na ko caman ma faamuya Mali la dɔw ta kɛmɛ dɔgɔyalimaw ni nɛniw ni fɛnw ye k'ale tɛ maa contrôle la ale ka laɲini ye dɔwɛrɛ ye ko kelen pewu maaw ka se k'u jogo ɲɛ ka nɛnibaw dabila ka dɔgɔyalimabaw dabila
ko sabula maa nasugu bɛɛ bɛ lajɛli kɛ bɔlɔlɔ kelen kan i faw ni bafilanw olu bɛ lajɛliw kɛ n'a yira k'a fɔ fɛn bɛ bɔ i da fɛn min bɛ k'a bɛ se ka na mun ye jogo sira ye k'a cɛ man ɲi jamana ɲuman kɔnɔ o sababu la ko bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la hali den fitinin dɔ b'a la olu bɛ taa nɛni dɔw sɔrɔ a kan walima fanɛni banɛni nasugu dɔ sɔrɔ de ala y'u dɔn ma deli ka nɛni mun mɛn a bɛ kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ fana bɛ o dege k'ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye réseaux sociaux bɔlɔlɔ a bɛ se ka dilan Mali kɔnɔ cogo min na ka jogow ɲɛ k'a ɲɛ kirikiri pour que maaw ka se k'u cogo dɔn u kumakanw na donc maliyɛnw kuma fɔra y'aw dɛ an bɛɛ k'an hakili to an kumakanw na anw minnu fana ka baaraw bɛ réseaux sociaux kan Facebook dɔrɔn tɛ dɛ YouTube b'a la u ka TikTok kura in an yɛrɛ yɛlɛn b'o kan nin waati in na k'o b'a la n'i y'a kɛ kɔni u bɛ yala yala la sira ninnu kan nin waati in na u bɛ ka patrouille de kɛ patrouille o kɔrɔ ka yala yala ka jateminɛw kɛ a bɛɛ b'a la hali u ka Snapchat wa Snapchat de o fana b'a la k'a bɛɛ de b'a la a fɛn kuraw nasugu cayara nin waati in na i mana téléphone yɛrɛ dayɛlɛ i b'a nasugu bɛɛ ye a finman n'a jɛman n'a nɛrɛmugulamaw a bɛɛ kɛn bɛ réseaux sociaux ko ye bi bɛɛ yɛlɛn b'a kan denmisɛnnin fara cɛkɔrɔba kan donc k'an ka sariya tigɛ bɔ u bɛ yala la tɔrɔsi b'u bolo u bɛ ka jateminɛw kɛ n'u y'a ye i tenbara jɛmɛ cogo dɔ la k'a jɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn u b'i wele ka taa u b'i kɔri ka taa Idrissa kɔni ɲɛsinnen bɛ o ko la an b'a fɔ ko in hali bi ala ka a kɛ cogo ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma Jaba Surata ka seliji bɔ a kan an bɛ dugawu kɛ Jaba Sura ye a n'a ka denbaya nin waati in na n'an tilal'o la maliyɛnw an bɛ don mun kɔnɔ o ye baabu filanan ye Umu bɛ n kɛrɛfɛ yan Kamara maraka don wa i ye maraka ye Maninka e ye maninka de mais marakaw bɛna yɛlɛ i la bi dɛ u caman tulo b'i la bi maliyɛnw an balimamuso minnu n'a filan kɛrɛfɛ a tɔgɔ de ye ko Umu Kamara n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na denmisɛnnin don a ye cogo kɔni bɛ denmisɛnninya yira n t'a dɔn ni maakɔrɔba don parce que maa dɔw bɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin kɛcogo b'u la nka maakɔrɔba si b'u la o caman fana bɛ yen komi bi bina tilew don i ye denmisɛnnin yarɔ i bɛ hakɛ to donc maintenant denmisɛnnin don Umu kɔni ko a terimuso danaya a terimuso yɛrɛ taara don f'a siso kɔnɔ k'a ka dakari n ka kumakan tɛ dɛ ale de y'a fɔ a bɛna segin a kan sisan o de la n y'a wele ka na plateau kan n k'a tɛ bɔ ne da ka taa n'a ka sanuw ye a ka chaînes n'a ka bracelets minnu bɛ don kanw na ani bolow la ani tulofaraw la k'a y'a bɛɛ cɛ ka fara a ka 1,000,000 kan ani waa joli 30,000 ni ka taa n'a bɛɛ ye fo bi terimuso in ma dɔn k'a sɔrɔla sabula terimuso in y'ale wele k'a mago bɛ dɛmɛ de la ale tun bɛna don a jigi kɔrɔ ale dondɔ o jigi kɔrɔ o de taalen filɛ k'ale bolo kasara ye ka taa n'a bolofɛnw ye pewu k'a bɛɛ cɛ a ye wulikajɔ sabati nin waati in na an ka finitigiw ko u bɛ baara la k'a ye wulikajɔ sabati nka ale mago b'a la de a terimuso in kana boli n'a ka nafolomafɛnw ye mun ye Mariyamu ye Mariyamu a kɛra baara yɛrɛ ni tulo b'an na i tɛ wuli k'i jɔ ko sabula Umu ko k'a dimi bɛ k'a tɛ nin ko to tan a nana ni photos ye a b'an bolo a ye photos di kumakanw b'a bolo ko preuves b'a bolo k'a tɛ nin ko to tan fiyewu ko sabula k'i y'a mago sa k'i kɛra sababu ye ni ka se k'a jira diɲɛ na sabula bɛɛ bɛ k'a lajɛ ale dun y'a dabɔ maasɛbɛya kama nka qu'est-ce que siɲɛ wɛrɛ ale na maasɛbɛya kɛ tuguni nin na k'o bannen ye pewu maliyɛnw ko in kɛra cogo min na Umu bɛna don a la k'a fɔ aw ye a y'a fɔ Mariyamu n'a tulo banna a dun ka taa Umu ka sanu d'a ma n'a wariw b'a bolo a ka taa wari d'a ma nin ko in ka ban an k'a wele ka n'a sigi plateau kan k'a fɔ Umu yafa deli a fɛ nin ka kɛ nin bannen sinon réseaux sociaux ye ko bɛɛ ban ka ban i kɔni nin di ko kɛ tuguni bi na kɔni k'a bɛ dogo ni waliden ka wariw b'i bolo n'a ka nafolo ou bien sanu b'i bolo taa d'a ma dɛ taa d'a ma joona a ko k'a sɛgɛnna de k'a taara ka fɛnw san Dubaï ou bien m'o de fɔ n ye i ma taa sa Dubaï de ou bien i taara sa dugu jumɛn na Dubaï tɛ yan Dubaï de don i y'a fɔ n ye o donc Dubaï k'a taara sa Dubaï donc n'a taara sa Dubaï ale sɛgɛnna de ka avion billet ta ka don pankuru kɔnɔ ka t'i congo arabu ka dugu la ka taa ka sanu san nisɔndiyalen ko n'a ka mariage dɔ bɛna se walima a ka kɔɲɔ dɔ bɛna se a bɛna don a yɛrɛ la o tɛ k'e y'o bɛɛ cɛ k'i ma cogo ɲɛ dɛ k'a bɛna a bɛɛ ci bi ko kɛra cogo min na kuma b'i bolo maliyɛnw tulo b'i la i b'i kan de kɔrɔta kosɛbɛ jamanadenw de tulo b'i la bi ko in kɛra cogo di e terimuso sera ka sɔrɔ cogo di f'e ka danaya ta ka d'a kan o ka taa e ka sanu bɛɛ cɛ ka taa kuma b'i bolo e de nana n'a photo e de nana ni kumakanw ye k'a kɛra tan an bɛ ka e de ka kumaw lamɛn tɛmɛ n'a ye mercredi jan tɛmɛnen parce que surpassé tɛ bamanankan ye o ye nanzarakan de ye a mercredi sabanan ye bi a ye ne wele ne m'a ka appel ta a ye message ci ma WhatsApp kan i b'a fɔ dɔɔni dɔɔni maaw k'a faamuya c'est à dire que mais a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fɔlɔ n bɛ fɛ a ye ɲɔgɔn dɔn Facebook de kan a ye ɲɔgɔn dɔn Facebook de kan anw filɛ fɛn kelen mun sanfɛ donc a tun bɛ mèche de feere a tun bɛ mèche de ne feere yɛrɛ tun bɛ mèche dɔn donc a ye ɲɔgɔn dɔn ten kɔfɛ ale de kɛra ne ka cliente ye ale de bɛ minɛn san ne bolo parce que ale bɛ mèche feere ne ye mèche don dabila donc laban na ale de bɛ sanni kɛ ne bolo ale de tun bɛ sanni kɛ bolo donc a ye ɲɔgɔn dɔn jago de sira fɛ jago
an ɲɔgɔn dɔ ten donc e tun bɛ to ka sanu k'a fɛ ale yɛrɛ tun bɛ to ka dɔ san e fɛ fo ka n'a to aw kɛra terima ye awɔ a kɛra ten tɛmɛ n'a ye donc a ye message bila an ma whatsapp kan ko taa yɔrɔ t'ale la ko na yɔrɔ t'ale la k'ale bɛ hôtel de la ko hôtel fiesta ko falajɛ ko problème dɔ b'a la degun dɔ awɔ degun ko taa yɔrɔ t'a la na yɔrɔ t'a la ko jigi foyi t'a la diɲɛ kɔnɔ k'i ka ɲama olu message t'i kunna kana si effacer dɛ parce que mɔgɔ kana fɔ k'an bɛ ka nkalon tigɛ ko ka ca nin waati tɛmɛ n'a ye ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka na an fɛ yen ne kama n b'a kuma fɔ n bamuso ye ne bamuso ye min fɔ ko n'a sɔrɔla a bɛ se ka na aw fɛ yen a bɛ bɔ hôtel fiesta la i m'o de fɔ wa hôtel fiesta aw bɛ fan jumɛn ko a bɛ falajɛ u bɛ falajɛ de yan a bɛɛ message bɛ yan an y'a ɲininka a bɛɛ la k'a bɛ fiesta la d'accord n ye bamuso wele n ye kuma ɲɛfɔ a ye a sɔnna a ko waliden de don ko n'a tɛ kɛ ne yɛrɛ ma baasi ye ko waliden don n'an bɛ se ka hinɛ a la cogo min e y'a f'i bolo ba ye k'i terimuso ko degun dɔ b'a la i bɛ fɛ a ka na aw ka so n'a ti ka i ba ma baasi ye a sɔnna i ba sɔnna a ma baasi k'a la tɛmɛ n'a ye donc a ko n ma n'a nana n k'a bila n dɔgɔninw ka chambre kɔnɔ dɔgɔninw ka so kɔnɔna na donc a nana don min a nana n nɔfɛ butiki de la fɔlɔ a nana arrivé pay la a nani n'o butiki de la arrivé pay la n ye 400 bɔ k'a di taxi tigi ma donc an tagara so n y'a bila n dɔgɔninw ka so kɔnɔ a tora yen depuis mercredi 18h a b'anw fɛ yen fo ka na se mardi ma don a ye ko in kɛ tarata ma o tarata dɔgɔkun kelen kun ye kunu ye donc a ko k'a bɛna tile 2 de kɛ nka o taara kɛ dɔgɔkun kelen ye tɛmɛ n'a ye a kun bɛ so kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ taa n ka butiki la n bɛ na fo sufɛ 20h n bɛ segin so 20h i bɛ segin so 20h ni n bɔra 8h30 munna y'o kɛ danaya i kun dalen b'a la i m'a bila i kunna ko bɛ se ka kɛ n ma deli k'o bila n kunna mais n yɛrɛ ka chambre n kun b'o da sɔrɔ i tun b'i ka siso da sɔrɔ mais a kun bɛ n dɔgɔninw de ka so kɔnɔ a ma deli ka don siso kɔnɔ ma deli ka hali a yira a la d'accord tɛmɛ n'a ye donc mardi n fariganen bɔra n bɔra so 13h n sera butiki la a ye n wele ko n bɛ niveau jumɛn na n k'a ma n ko n kɔni sera butiki la sisan n ko butiki bɛ golf la a yɛrɛ b'o dɔn n ko kɔni bɛ butiki la n ko nka n kan ka taa aéroport sira kan basic la n ko n bɛ taa banque la a ko n ma ko haya ko n bɛ aéroport sira de kan ta n ko awɔ n ko n bɛ ka taa basic la ko ok k'ale bɛ n'ale butiki la fo bi ne kɔni m'a ye butiki la ne taara basic la ka carte visa ta pour promouvoir ka feere fɛnw quoi Facebook kan donc ne nana butiki la 16h ça n'allait toujours pas donc ne butiki datugu ne ni baarakɛla an taara sɔrɔ a kun bɛ salon yɛrɛ kɔnɔ a ye salon da kari ka couloirw da kari chambre fɛn fɛn bɛ dugumaso nin kɔnɔ k'u bɛɛ da kari ka ne ka chambre fana kari ka sɔrɔ ka sanu ta fo lit jukɔrɔ kɔfuru kɔnɔ a ye kɔfuru da fana kari a ye sanu bɛɛ ta a ye warijɛ complet 2 ta a ye warijɛ tɔw to armoire fana kɔnɔ n ka musɔrɔ bɛ bila côté min na i ka musɔrɔ bɛ bila côté min na awɔ fo o jukɔrɔ 1,300,000 kun dalen bɛ yen a y'o fana ta 1,300,000 1,300,000 ne ye feere minnu kɛ ne bɛ feere de kɛ kosɛbɛ musominɛnw i b'olu de feere ne b'u mara yen na mais ala y'a dɔn cogo di k'olu bɛ yen a ma deli ka don ne ka so kɔnɔ mais e y'a dɔn cogo di k'ale don ale de don maa si tun tɛ yan maa si tun tɛ so kɔnɔ a don ale kelen de tun bɛ yan ale kelen de tun bɛ yen nɔ n nana sɔrɔ a y'a ka minɛnw bɛɛ ta ka taa mais a ka valise fitinin a y'o to yen nɔ o y'a sɔrɔ ne denmusonin b'a fɔ ko cigarette kasa b'a fɛ ne y'o bugɔ yɛrɛ ne y'o ci a da la ne ko a ka n'o fɔ tanti ma jadennin tun bɛ dɔrɔgu ta so kɔnɔ awɔ a kun bɛ cigarette ta a bɛɛ bɛ yen nɔ a tɔw bɛɛ bɛ yen nɔ e b'o kalama ne b'o kalama a taalen ne ye minɛnw lit jukɔrɔ ne ye n dɔgɔnin wele parce que dennin nana ne fɛ yen mercredi ne dɔgɔnin taara segu vendredi ani min tun bɛ so kelen kɔnɔ donc ne y'o wele ne ko ma n ko kumana sisan o bɛ cigarette min o b'a droguer de yan o ko ne ma ko ayi ko ne terimuso dɔ tun b'a kɛ awɔ donc cigarette min ko carton 2 bɛ yen nɔ ani briquet ani fɛn dɔw bɛ yen papier jɛman o melekelen don ani a ka chargeur ani valise vide a taara k'o de kɔni to yen nɔ halisa olu filɛ ne bolo n ka so kɔnɔ halisa olu bɛ ka so kɔnɔ mais a tagalen e m'a wele yan a tagalen n y'a wele n selen so depuis n ye da karilen n hakili taara ale de la parce que a kun nalen a ko n ma ko problème b'a da la k'a ba ka du terrain papier b'a bolo ko ale bɛ fɛ ka juru ɲini mais ne ma sɔn ka n sen don juru ko kɔrɔ e ko k'i tɛ juru di ne ko n tɛ juru di n k'a tɛ n bolo n y'a f'a yɛrɛ n k'a tɛ n bolo de
a ko ma ni mo mɔgɔ sɔrɔ nga man ti mɔgɔ fana sɔrɔ n tɛ fɛ ka don juruko la déjà ma deli ka min kɛ n tɛ n'a daminɛ a ko ma k'a ko du terrain papier original kɔni b'ale bolo ko senu k'ale fa ta de don ne ko ala k'a dɛmɛ donc mais an kun bɛ se ka min ka ye so kɔnɔ parce que n'a bɛ taa dugu kɔnɔ diɲɛ don o don ne bɛ 1000 d'a ma depuis a nana ne fɛ diɲɛ don o don sɔgɔma cɛ i ye mɔgɔ ɲɛnamaw la dɛ siɲɛ kelen ne ye 100 d'a ma a don warimisɛn kun tɛ ne bolo diɲɛ don o don sɔgɔma a bɛ taa ne lawuli a bɛ ne ka burumuso kelen a b'a fɔ ne ko burumuso ne b'a fɔ n ko baarakɛla bɛna burumuso d'a ma ne bɛ n ka burumuso kelen d'a ma a b'o don a bɛ dugu minɛ ani 1000 o y'a ka passer par jour e kun b'o kɛ don o don ne kun b'o kɛ diɲɛ parce que i terimuso don awɔ a hinɛ kun bɛ ne la a hinɛ kun b'i la n terimuso yɛrɛ tɛ sanni feere dɔrɔn de kun don n ka cliente de kun don o kɛra ten d'accord donc maintenant ko kɛra tan a taalen ni sanjɛ fo bi e m'a kibaruya dɔn ne m'a kibaruya nin y'a dɔgɔkun kelen ye i ko i ma ko i taara finitigilaw kaw fɛ ko ne bɛ wuli ka jɔ la ko la mais ko i ti k'a yɔrɔ dɔn dɔgɔkun dunni ka taa i m'o de fɔ n ye yan mais mun ye bila nin na exactement ka lana i fɛ hinɛ a hinɛ de ye ne minɛ kojugu a hinɛ de ye minɛ a ye ne wele f'a bɛ kasi téléphone na an kelen ka message ni fɛnw ci wagati min ne b'a wele ka yɔrɔ indiqué a bɛ n'a sɔrɔ boutique la wagati min a kun bɛ kasi de la téléphone na a kun bɛ kasi de la téléphone tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a ɲininka problème min kun b'a da la o suɲɛni don kelen na mardi ne taara a ka so yɔrɔ ɲini parce que ne kun t'a ka so yɔrɔ dɔn a y'a fɔ ne dɔrɔn k'olu bɛ Mayamugu ne kɔni y'u ka so yɔrɔ ɲini fo k'a dɔn Mayamugu terminus la pharmacie Zanga gidɔrɔn kurani dɔ bɛ yen nɔ u ka so bɛ yen nɔ ne taara don ba kan ka kuma ɲɛfɔ ba ye a yɛrɛ ba ko k'ale ye 2 millions de d'a ma k'a ka taa minɛta la Nigeria donc k'ale den bɛ Nigeria ko bɛ Nigeria ne ko n den tɛ Nigeria ne k'a ma n k'a den bɛ Mali la yan a den kun bɛ ne fɛ yen ne y'a den ka valise filmé photo yira a la e valise filmé photo yira o bɛɛ b'e bolo wa o bɛɛ bɛ ne bolo yan ani a ye da min karilen ni munu ni fɛn fɛn kɛ a bɛɛ video bɛ ne bolo ne den ka message yira a la a yɛrɛ ko k'a den ka numéro don k'a den ka valise ye ne k'ale yɛrɛ ka valise don ko den y'a ka finiw kala k'a bɛ taa Nigeria donc e ka preuve bɛɛ b'i bolo ne ka preuve bɛɛ bɛ ne bolo yan k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ de don cɛ tɛ muso t'ale don cɛ tɛ muso tɛ ale de don a ba ko k'a taara Afrika tour la Nigeria k'olu yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ ko parce que Nigeria ko Mali numéro tɛ don donc a yɛrɛ bamuso y'o fɔ o de bɛ ne n'a bamuso cɛ kɛra baara ye donc dɔgɔkun kelen a m'i wele a ma ne wele i y'a wele a bɛ répondeur kan répondeur a ka numéro flash tɛ don tuguni a kɛra baara ye Mariam n'i tulo banna an b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔ i ma sanu ta na i k'a fɔ k'i tɛ o tɛ wa an mago b'o de la o parce que Umu ko k'e de y'a ka sanu ta ko preuve b'a bolo yan a nana ni photo k'i sira yen ko dugu jɛra k'a y'a sɔrɔ a nana ka bɔ baara a nana sɔrɔ k'a ka da o karimɛ ko sanu tununa plus de 6 et quelques millions o tɛ yan o kɔfɛ k'a ka 1 million mana tun bɛ k'o fana tununa k'a m'i ka valise si sɔrɔ ni kelen tɛ ale kɔni jigi tugura komi kelen bɛ yen a bolo sa i b'a sɔrɔ i ta mɛ cini dɔ la ka na k'a y'i wele o tɛ wa a y'i wele k'i bɛ répondeur kan téléphone flash tɛ ka sɔrɔ k'a jigi misɛnyara a taara i somɔgɔw fɛ yen olu fana ko k'i ci k'i bɛ Nigeria ale ko Nigeria ko i kuma ale ka so o tɛ wa n bɛ ka kuma de ɲɛfɔ ka ɲɛ donc maintenant ko nana kɛ nin cogo la fo bi e m'i ka 6 millions sɔrɔ ne ma a sanu sɔrɔ ne ma wari sɔrɔ mais e ba ye mun fɔ ye parce que i y'a ɲɛfɔ i ba ye i woloba ye i yɛrɛ tun ko k'i ba ko problème t'a la ko kɛra k'a sɔrɔ mama yɛrɛ bɛ Mopti ko kɛra k'a sɔrɔ e woloba bɛ Mopti donc ale ko kɛlen mardi mama nana vendredi ma ko f'an ka taa a muso ye Mariamu Tarawele ba ka so Mayamugu mais ne ma sɔn parce que a dusu ka bon n'a taara bɛna taa kɛ kɛlɛ ni kuma ye jama bɛna taa jɔ quoi ne ko mama ma k'a ma so yɔrɔ ma n ko nka bi ne filɛ nin yɔrɔ min ne bɛ den ni photo publier yɔrɔ la ni mɔgɔ min sera ka ye an ye o de don a ka na n'i ka sanu ye a ka na ne ka sanu ye ani ne ka wari a min ta laɲini yɛrɛ belebele ye mun ye sisan munna i ye nin video in i y'a laɲini kana nin video denni yɛrɛ ka ye parce que mɔgɔ ne y'a photo yɛrɛ ci n teri minnu ma mɔgɔ caman ka juru fana b'a la a jaabolila ni dɔw ka wari k'a bɛna mèche commande kɛ dɔw ye a m'o commande kɛ mɔgɔ caman de ka wari b'a la bogotigini caman n'a sigira ka na k'a fɔ ko Umu k'i ye mun fɔ ko nkalon don i labɛn bɛ ka na n labɛnnen don a tɛ se k'o fɔ fo ka diɲɛ wuli a tɛ se k'o fɔ munna dalilu b'i bolo wa a tɛ se k'a ɲɛ jɔ n ɲɛ la k'o fɔ dalilu b'e bolo témoin bɛ n bolo fɛn bɛɛ a tɛ se k'a ɲɛ jɔ n ɲɛ la k'o fɔ maliyɛnw nin bɛ adamadenya ban pewu sanu suɲɛ yɛrɛ man ɲi cogo min na maa n'i ye sanu suɲɛ walima jama fɛn damadɔ bɛ yen olu ye Ala ka ko dilan n'o ye n'i y'olu suɲɛ i bɛ lafu de ka lafu i b'o kɔrɔ dɔn wa
i bɛ lafu i tɛ diɲɛ ban fiyewu n'i ma lafiya o ma kɔrɔbɔ parce que sanu ye jinɛ fɛnw de ani jamaw olu tɛ suɲɛ o minnu bɛ damanda la u b'a dɔn min ka mun fɔ tiɲɛ don u b'a dɔn n'i ye ala ye ci k'i ye maa ka sanu suɲɛ bilahi i tɛ sa fiyewu i bɛ lafu de diɲɛ tɛ i bɛ kɛ bolokɔni taamasiyɛn de olu ko ninnu dɔw tɛ ta fiyewu hali ka nafolo mugu suɲɛ o ka kusa i ka maa ka sanu suɲɛ tari mun suɲɛna sanu don kɔni mun b'a yira anw na ko sanu reçu bɛ n bolo a reçu b'i bolo awɔ photo fana bɛ yen nɔ a sanna min bolo o bɛ se ka wele fɛn bɛɛ a sanna mun bolo o bɛ se ka wele awɔ a reçu b'i bolo a reçu bɛɛ bɛ n bolo i ka preuve bɛɛ b'i n ka bolo preuve bɛɛ dafalen i tɛ ka nkalon ta ka d'a la abada n t'o kɛ fo ka wa ale don fana ale don fana mais ale dun cɛ ka ɲi nin ma dɛ tiɲɛ tɛ ale dun de a don cɛ ka ɲi sunkurunin ɲɛnamani don i y'a fɔtɔ yɛlɛla ne yɛrɛ dabali banna fiyewu a ɲɛkisɛ ka bon a nungalaw ka jan a yɛrɛ yɛlɛ ɲun ka ɲi muso jɛma don ale bɛ se ka nin bɛ se k'ale sɔrɔ cogo di ne yɛrɛ o de ye ne dabali yɛrɛ ban maa bɛ se ka taa i yɛrɛ terimuso fɛ yen ka taa nin kɛ surtout ni réseau ko tilen yɛrɛ la mais e ko ne bɛ fɛ ka ko in sɔgɔbɛ de quoi parce que ne dabali bɛ ban ni ɲɔgɔnna muso ɲuman bɛ se ka taa cogo di maa ka sanu ta f'a ka so ale ka ɲi e fana ka ɲi a bɛɛ ka ɲi nka tali e bɛ ka baara kɛ ale ma se ka e ta ɲɔgɔnna kɛ fo ka taa e taw ta o ye maloya ye mais ne bɛ fɛ k'a dɔn hali bi mun b'a jira ne na ko ale don parce que anw bɛ ko sɔgɔbɛ n'a ma k'i ma baasi ye i ko k'i dɔgɔninw bɛ so i m'o fɔ wa i ko i dɔgɔninw bɛ yen nɔ mais mun b'a jira la k'a fɔ k'e yɛrɛ dɔgɔnin dɔ m'a ta walima dɔ ma taa ta ayi parce que ne dɔgɔnin yɛrɛ min yɛrɛ bɛ ne bɔ tayi la ni o ni ne ma jan ɲɔgɔn na o yɛrɛ woloba tun man kɛnɛ o woloba tun man kɛnɛ o woloba segu ne n'o bɛ ɲɔgɔn kan kabini an fitinin e n'o bɛ ɲɔgɔn de bɔ fitinin awɔ donc o woloba de tun man kɛnɛ o tagara bɔ a ba la segu a bɛ ba taa kan ka opérer segu o taara bɔ a bamuso la yen nɔ o taara bɔ a bamuso la vendredi fo mardi de denni ye tali kɛ dɔgɔnin minnu bɛ olu tɔw bɛ fitinin fitininw de olu bɛ taa ekɔliw de la olu bɛ taa ekɔli la olu ye fitinin ye olu ye fitininw ye mais mun taara segu dugusajɛ i ma taa la i n'a sɔrɔ Dakar la kɔni ayi Damakaro dugusajɛ abada la segu a kɛra tarata o taalen vendredi samedi de ne ye kɔfuru forsa kɔfuru o taalen vendredi i ye kɔfuru forsa awɔ samedi ne ye kɔfuru san kelen ka bijou o y'a sɔrɔ bijou ninnu tun bɛ saki manamani dɔ saki wa jurunin awɔ manani dɔ kɔnɔ bijou tun b'o de kɔnɔ donc ne kelen ka kɔfuru san ne sɔrɔla ka bijou ninnu bɛɛ installer kɔfuru kɔnɔ k'a da ko ɲuman ka bɛɛ n'a bugulu bila ka korosiw gansan bila ka baraselaw gansan bila ka sɔrɔ k'a bila lit jukɔrɔ ka taa kuyan fan fɛ o kɔfɛ maa si ma don ne ka chambre kɔnɔ maa si ma don i ka chambre kɔnɔ ne ka chambre kɔnɔ hali bɔnni tɛ don k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ nettoyer e yɛrɛ de b'i ka yɔrɔ jɔsi ne kelen pe de bɛ don n ka so kɔnɔ i b'a sɔgɔ i bɛ taa ni tile ye b'a sɔgɔ hali ne bɛ taa n da salon kɔnɔ ne bɛ n ka chambre da sɔgɔ donc a ye ka kɔfuru fɔlɔ de kari awɔ mais o ye kɔfuru fɔlɔ ɲuman ye kɔni awɔ kɔfuru fɔlɔ ɲuman de don mais a y'o kari cogo di ayiwa a bɛ ɲininkali kun bɔ ca ko an b'o la dɛ mais maa bɛ se ka kɔfuru fɔlɔ kari expert dɔ koyi a ye wari ta ne ka armoire kɔnɔ hali finiw ma ɲagasa hali finiw ma ɲagasa hali finiw ma b'u nɔ la ne ka finiw bɛɛ kurulen to n'u nɔ la mais miliyɔn kelen a y'a dɔn cogo di ko b'e ka finiw jukɔrɔ la a y'a dɔn cogo di yɛrɛ ko sanu bɛ ne bolo ne ka lit jukɔrɔ a y'a bɛɛ ta Allahu akbar a kɛra baara ye vraiment maliyɛnw a tɛ tɛmɛ nin kan don o don an b'o de fɔ tulo bɛ taa kalanso bi émission man jan an balimamuso sera an ma ni kasi ye a n'a ka preuve ye parce que n'i nana yan ko nin ko fasugu b'i la ouverture média la anw de girin k'i sigi ten an b'i lamɛn fɔlɔ i ka preuve de jira an na mun b'a jira an na mun b'a jira an na a ye nin preuve nin de jira an na fɔlɔ an ko k'an b'a reçoit min yɛrɛ b'a jira n na ko denni yɛrɛ ye zo ye barisa ne an taalen bamuso fɛ ne ko bamuso ma n ko du terrain papier dɔ b'a bolo ka yala k'a bɛ ka juru ɲini a bamuso ko du terrain papier kelen de bɛ ko b'ale ka kɔfuru kɔnɔ k'o bɛ enveloppe kɔnɔ ka bila kɔfuru kɔnɔ ba yɛrɛ y'o fɔ a bamuso yɛrɛ y'o fɔ o enregistrement bɛ ne kun parce que don min sun talen kuma ba fɛ n ye enregistrement kɛ ko du terrain papier tɛ man bolo k'u bɛ a bɛ sɔrɔ du terrain foyi ko mais k'a ye quartier fɔ ne yan ne ko awɔ n k'a ko ne ma ko senu du terrain papier ye senu ye ba donna ka taa ka so kɔnɔ ka taa lajɛ papier tɛ kɔfuru kɔnɔ enveloppe kɔnɔ papier kun tɛ yen papier kun tɛ yen ba ko maa si t'ale ka kɔfuru kɔdon dɔn n'ale tɛ kɔfuru ma kari foyi foyi mais a ye enveloppe in ta kɔfuru kɔnɔ ka papier in bɔ ka tila ka enveloppe jalan bila yen o ye ba yɛrɛ ka kuma kɛ o enregistrement bɛ ne kun yan a kɛra baara ye a kɛra baara ye preuve bɛɛ bɛ yen d'accord donc maintenant i ka kɔrɔfɔ
laban ye mun ɲini na mun b'i bolo ka fɔ kɔrɔfɔ laban ni mɔgɔ min sera k'a lasɔrɔ an ye ou bien ni mɔgɔ minnu y'a ye bɛɛ k'a dɔn ko zoro mɔgɔ si kana sɔn a ladonni ma parce que mɔgɔ ɲɛnaman tɛ dɔrɔn de bɛ ne fɛ ka fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment c'est très grave c'est très très grave donc an b'a fɔ an balimamuso ye umu kɔni nana yan i ko k'a tɔgɔ de mariam umu kɔni nana yan ko vraiment k'i y'a ka sanu ta n'i m'a ta nin na i kana a fɔ k'i m'a ta avec des preuves à l'appui o tɛ wa ah umu ko ten donc vraiment nin y'an dabali ban k'a ye k'a fɔ nin ko fasugu bɛ se ka kɛ nin waati in na kabako ko don nin bɛ maa sɔn hakili caman na nin b'i sira mɔgɔ ladon ye nin b'i sira adamadenya ɲɛ nin bɛ maa wuli k'a jɔ k'a fɔ ah est-ce que hinɛ ma ban jamana kɔnɔ wa nin bɛ maa sɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ donc an bɛ mun fɔ o ye ka se ka Umu Sama dugawu ma ala k'a garisɛgɛ don a ka sanu na ala ka ko in vraiment ala ka a tiɲɛ banci o de y'an ka laɲini an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ vraiment i ni ce i ni baraji maliyɛnw an bɛ aw fo ka aw bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn nin waati in na nin de kɔni ye Umu sɔrɔ ni o ye Umu Kamara ye a ye wulikajɔ sabati ka na k'a tɛ nin ko to ta fiyewu a b'a ka sanu ye cogo o cogo a b'a ye ale tɛ se ka a wɔsi ban ko ka se ka tunu nin cogo la tan donc k'a b'a ɲini ala ka maa ɲumanw fɛ bɛɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka se k'a dɛmɛ ka se k'a sama dugawu la walasa a ka sanu na k'a jigi don fɛn caman bɛ nin ko in kɔ kɔfɛ ko sabula sanu ni wari ale jigi bɛɛ de tun ye nin fɛn ninnu ye donc maintenant Umu numéro b'i bolo mɔgɔ bɛ se k'i sɔrɔ mun na ni maa minnu ye nin ko ye n'u bɛ se ka conseil d'i ma walima n'u bɛ se k'i dɛmɛ nin ko in na an ka se ka sanu yɔrɔ dɔn i ka numéro ye jumɛn 83 83 58 58 47 47 43 43 ni mɔgɔ min sera segin numéro in kan 83 83 58 58 47 47 43 43 d'accord numéro bɛna di nka ni mɔgɔw y'i wele sanuko la i b'o kuma labɛn mais i k'i hakili to mɔgɔ la i y'a mɛn hadamaden ɲumanw tɛ dɛ dɔw bɛ numéro ta ko wɛrɛ kama i y'a faamu i k'i hakili to i yɛrɛ la parce que bi bina réseaux sociaux kan maa na sugu bɛɛ b'a kan i y'a mɛn voilà ni mun ye ko wɛrɛ ta k'i sɛgɛrɛ i b'a fɔ k'i bɛ taa ɲɛfɔ polisiw ye i b'i hakili to i yɛrɛ la d'accord merci beaucoup ala k'i garisɛgɛ don i ka sanu na maliyɛnw an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni de tun bɛ an bolo bi jɛmukan cɔrɔnɔ d'équipe kɔnɔ an b'an kanubagaw fo ka bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ala ka kisiw kɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka laɲiniw sabati an b'a fɔ ye jamana in ye an ta de ye an bɛ dugawu kɛ jamana in hali bi ala ka jamana in ja an b'an kanubagaw fo diɲɛ fantan ni naani fɛ Mamu Traoré n b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛ k'an layɛ nin waati in na Espagne an bɛ foli lase Yanfoyilakaw ma Dawuda Jakite n'a ka cɛdenw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ka Umu Ndiaye fo ni ale de ye restaurant Bongout ɲɛmɔgɔ ye a fana bɛ ouverture média su kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ se an kanubagaw ma diɲɛ fantan naani fɛ an b'a fɔ ye hali bi ala k'an ka laɲiniw sabati merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Les Golden Days, initiative de Futurecom Planet. La clôture des activités de la première édition des Golden Days. Les Golden Days sont à leur première édition au Mali. Le forum dénommé Golden Days qui vient de s'achever à Kéniéba pour encourager les jeunes et les femmes et promouvoir le secteur minier au Mali. Le but c'est vraiment l'épanouissement, on va dire, du peuple malien encore une fois. L'appel que je leur lance, c'est de continuer à persévérer dans ce sens-là. Après le franc succès des éditions de Bamako et Kéniéba, nous vous donnons rendez-vous le 17 juin dans la commune de Fourou et région de Sikasso afin d'y poursuivre notre mission de promotion du secteur minier. Autorités, population locale, acteurs du secteur, médias nationaux. Retrouvons-nous pour une série de conférences et d'échanges autour du thème économie, sociale, environnement, le développement durable dans les secteurs miniers. Alors, population du Mali et de Fourou, soyez acteurs de votre développement en participant à ces grands rendez-vous. Infoline 75 61 36 38. Sponsor officiel Soumissi Resolite Mining.
Double 7. Double tes limites.